awa haray on fo on jarnama on weltanama mo kala inde muɗum e yettori muɗum nokku kala ka woni e sa'i kala mo woni e muɗum e hoore windere nden mi ñaganiki en Allah yo taw ko jami e kisi e woni ko woni e juurade meɗen enen e ɓeygureji meɗen ɗin e wondaɓe meɗen amin ya Allah haray ko min toola woni ka hewti ka ɗerol meɗen ɗo hakkil faamu pinal e ka toolimoɗon ka toola yettinangol en o kumpita hewtinangol en kumpital ko feƴƴi kon e nde ñalande tenen ɗo jeeɗiɗi marasi 2022 haray ka fana on feƴƴi ɗon mission iwɗo ka ministére du commerce ko ɗum woni ministére suudu ardidu ndun fi ngeygu ngun ko ɗum woni mo wigi noon kadi fi ngeygu ngun haray hino hani famude ɗon fi cogguli ɗin kañum kadi haray ardiɗo ndun suudu ɗon o arno ardi kadi o mission ɗo ko ɗum woni ngal nelal arngal hewti pempetu ka makiti men ka makitiji meɗen sengo mata mon ɗum ko e nder Conakry on ɓe ari ɓe hewti ɗo e entrepôt ko ɗum woni suudu mbemal janal ngal tawata haray ñameteji no yeyede nder ton wi en maaro kon ɓay ɓe ari ɓe hewti ɗo no min faala haray yon jentito ɗo ko on ɗum woni haray ko ɓe waddi e o neɗɗo ɗo. Il est avec tout son temps pour ça là. Nous sommes sortis pour faire l'état des lieux. Écoutez. Suivez. Bon, allons-y. Je vous dis que, allons-y, on va fermer ce magasin. Écoutez d'abord, c'est pas Naam haray on yii ɗo kaɓe hewti ɗo ɓe hewti du e caméraji maɓɓe ɗin ɓe fuɗɗi filmude ɓe johi o neɗɗo ɗo tawɗo on nani ko woni e wiwde ko go wata ɓe filmude taw ko droit makko non ko hakke makko non ɗimmel muɗum kadi o fuwalaɓe sifanade konko tawata kon haray onon kadi meɗen sifanade on ɗo ɗi magazine ji ko nokkure nde tawata haray makitiji no nder ton ɓe ina ɗum marchandise kono na e ɗi magazine ji ɗo coggu ngun sooda yeeya on na ɗo waɗete ɗi magazine ji ɗo wiyaɗi entrepôt haray ɗi mari ko ɓe innata kon jomma jaray no mari ko ɓe innata kon siège social nokkure nde tawata haray nangi nde nokkure towunde ɗo nde tawata wi nduggu tuundi yimɓe no golla ƴawraɗa tippe hay ɓe mari nokkure tawde haray ko laaɓunde ka ɓe wernata ɗon aroɓe sooda ɓen nden nokkure ɗon ɓe innande siège social haray ɓe mari ɗon kañum kadi nokkure nde ɓe innata ɗon on direction commerciale mana ka cogguli ɗin waɗete ɗon yewte ɗuytu ɓeydu ha waɗe si fottama ɗon wonde on tigi yoɓa ɓe ɗon mbuuɗi ɗin wonde ɓe jonnamo numéro compte bancaire maɓɓe ɓe inna yaw e banque kaarijo yoɓoya toon mbuɗin sa yoɓi toon arda e ko ɓe innata kon cd on réci wondema a yoɓi si on tigi waɗi ɗum ɗon ari tawi ɓe waɗanamo kadi ɗon kaydiri ndi ɓe waɗata jungo maɓɓe ley ton ɓe inna kaarijo wonɗo e arde inde hunde kaari entreprise e mana kaarijo o yoɓi men tel fi marchandise kaarijo mo tawata embere makko on ko ni kadi marchandise o wiyete ɓay no wawi wonde ko tol no wawi wonde ko siman no wawi wonde ko maaro ɗin ɗon on fof ɓe wowlay kon ti soodi kon ɓe yetomo noon ɓe innamo yahu nokkel kaari yawma toto yaw saare yaw madina tawa ɗon magazine jonnaɓe ndi kaydiri ɗo cd on wondema sooditi amen sa hewti ɗon ɓe jonnete ko falɗa ko on julajo ɗon kadi o immodo kanko kadi ɓay harayna kanko rondoto kon ko soodi ɗon o arda e camionnaire jo e mana chauffeur jo jogiiɗo otowal janal o ara o hewta ɗon kanko kadi o jonna ɓe ndi kaydiri ɓe jonnamo konko o soodi ɗon ko o yiigoy ka vidéo ɗo camion jeyno dari goɗɗe e majji no rondede goɗɗe eno rowtirede ko ni feƴƴirta ko ɗum woni oɗo kanko o anda ko jelu goɗɗum yeyete no woniri noon kanko o jaɓata mbuuɗi kanko ko si goɗɗo inni soodi ara hewta mo tawamo o jonna ɓen tigi ko ɗum ɗo noon o faalanoɓe yewtude ka haqqe makko o inna ta on lando ko noon taw woni homɓe hara yewten ɗon kadi noon si tawi ɓe arɓe ɗo hino hani ko ɓe waɗi ɗo e mana o ministre ɗo e équipe makko ɗum hiɓe wawa wadde ɗum ɗo hiɓe wawa artude ɓe ƴewto kono si ɓe wadde ɗum ɗo ɓay haray oɗo ko woni yeyude kon hina ko tonga hina kadi wonɗo e suuɗade yeeya na mbayla ley dolokke woni e waɗude haray ɓe mari ka registre maɓɓe kaydiri ndi tawata haray hino waɗa ɗon inɗe ɓen wonɓe yeyde ɗum ɗon fof hiɓe a registre
on taway ɗo ni hay e ɗi bâtiment ji ɗon ko patrimoine ɗi tawata ko kamɓe tigi jeeyi, donc ɓe andi ɓe hiɓe wawi windangol ɓen kaydi yetoɓe ñalande kaarire min hewta e min yiida e moɗon. Wano noon hiɓe wawi nelande ɓe ɓe ñalande kaarire meɗen haton jini e moɗon. ɗon noon aro yoɓɓen haray ko ɓe anduɓe ɗo fi cogguli ɗin ɓe wonɓe ndu suudu ndu mi wolani on ɗa taworu ndun ko ɗon ɓe innata siège social on, ko ɓen habbotoɓe ɓe hewta nden ñande ɓe yewta ma ɗum ko ɓen yawoyta yiida e maɓɓe ko ni haniri. Kono argol yana e ɓeɗo ni tum pempetu yaltita e maɓɓe hobbo habannoɓe ni no ɓe warri non, o yigo e ɓay o fuɗɗike ɓe yewtude ko ɓe inni mo ɓe ferma e mo magasin makko on, ko ɗum leɓe waɗi ka ɓe wata ɗon haɗa ɓe fermi magasin makko on. joni noon oɗo hay si explication waɗoyama o jaaboyke ɓe patron makko jaaboyke ɓe ɗum ɗo fuu o yoɓoyay mbuɗi fiyo ɗo wuddide fiyo non ko ɓe innoytamo ko refi d'obtempérer, ko ɗum woni o sali o ƴagganiɓe, o salike ko ɓe wowli kon o holliɓe yawre, ɗum ɗo noon o yoɓoyay mbuɗi fi ɗum ɗo hollugol ha on to jaggu wodugo ngun ton. seede noon hino fi maɓɓe no andano no wodi andunoɓe ɓe aray ndaare o waɗɗo kundolo ko mbule hun ɗo waɗɗo maski on, o ari o ɗowti ɓe taw ha gasi ɓe ari ɓe hewti o yi ko honno ɓe waddiri e ɓeɗo, kanko noon hari mo anduno ministére on hari yeetike mo wondema ɓe arde o ɗowti ɓe noon ha gasi. No wawa wonde ara ka makko ɓe adori taw, no wawa wonde kadi hara ɓe adorali ka makko kono ɓe adori ka oɗa taw. ɓe yimmiɗon no ndaare ko ɓe ɗowtirta ɗo kon, kono jentite ko ɓe waddata ɗo ɓe arɓe ɓen immi ari hewti ɓay ɓe wi'inomo ko ministre on ni wasi ara nandi on ko malaikajo, jentite ɗo ɓeɗo ɗiɗo kadi debbo on e gorko on ko waddata kon ɗo e nder ko ɓe woni e yawde kon. Non, lui là. Il nous va faire notre travail. Cocogne va arrêter les films. Tu as le ministre devant. Voilà, on nani ko yanno e wiide kon wondema o yaɓay fuɗɗike ɓe wowlande hakkeji muɗum ɗin ko wondema ko ɓe ni an hiɗa nanga a sikkatininayi men kon ɗume waɗata ministre on hino dari yeeso ma an ko an sikkata ɗon go wa ñaawiwgol ko heɓuma kon hiɗa handi e muɗum. joni noon mi ala insistude fii ɗengal ngal o wonnoɗo e wowlude ɗa woni e ɓe wowluɓe ɗo ɗum ɗo mi ala insistude e ɗum ɗon fii kala fo hino reeni hande ɗo no yaltiti e kene jungo suuɗata nangue. Kono faame ɗo no ɓe ariri ɓe yaniri e oɗo yi'oye no yeeso oɗo mo dolo ko mbule mum ɓay ɗowtiɓe ko honno ɓe hewtiri ka oɗo ko honno ɗum ɗon feƴƴiri. Monsieur le ministre, je viens juste vérifier les stocks. C'est du riz, hein? Oui, c'est du riz. Le nom du riz, c'est quoi? Ça, c'est on a un autre magasin. À côté de la station. Ça, c'est du riz indien, des longues. C'est du basmati. Qualité basmati. C'est quel souci? Ici. Environ, on a combien de tonnes? Au total, on a au moins les 40 000 tonnes. Plus un bateau, quoi. Ouais, ça fait un bateau. Il n'y a pas... Là, au moins, on a 10 000. Et le prix de vente, ça coûte bien. 40 000 tonnes. Oui. Le distributeur, c'est 160. Les distributeurs, vous avez des distributeurs qui sont agréés à vendre. Ça, il faut. Ouais, on en a. Mais aussi, quelqu'un peut venir prendre. Ouais. Voilà. En détail? Non, on ne vend pas en détail. On vend en gros. Ouais. Oui. À partir de combien de tonnes? Au maximum. Oui. Je suis avec 35. Il est là. Ok, merci. Ok,
Non, c'est toujours 700, non? Il a fait 600 $. Toujours au niveau de la douane. Vous dédouanez à 100 $. C'est pas au niveau. Non, c'est l'autre. Awa si tawiɗa ɓe hewti ɗon hiɓe mari déjà ko ɓe hinata kon idée préconçu ko ɗum woni ɓe ardi déjà e annuye maɓɓe on si ɓe hewti ko honno ɓe hewtirantamo ko honɗum kadi ko wowli wo ko honɗum ɓe waɗatamo e ko honno ɗum feƴƴiri. Ndaare non ɗo joni ɓay ɓe hewti kawo ɗo on nani ko ɓe waddi kon ɗo non seulement o werni ɓe o ɗowtiɓe taw ko ɗum woni Samma Sakko dumbini wuyɓen no ɗowtude noon joni tefoɓe ɓe ari ɓe hewti ɓe dari ɗo ɓe yewtidi kamɓe e ministre on ɗo nane noon on nani no nde inde o entreprise mo wowli ɗo fi muɗum o inni wo ko e contre ICC Sarl komɓe no woni ICC Sarl mi fala haray yo ndaaru o vidéo mo men hewni on hewtinande ɗo. L'objectif, si tu veux, c'était un peu de formaliser un peu le secteur informel, les amener à s'inscrire à des centres de gestion agréés. Ils sont venus nous voir, nous avions quelques personnes qu'on accompagnait du côté de la comptabilité. On avait un groupe de commerçants de Madina que nous aidions pour la comptabilité. Madina, je rappelle, c'est le grand marché. Madina, c'est le grand marché, c'est le poumon économique du pays. Et nous leur avons expliqué les avantages d'être inscrit à un centre de gestion agréé du point de vue fiscal. Parce que lorsque vous êtes inscrit là, fiscalement, vous êtes, si vous voulez, très en l'aise, parce que toutes vos déclarations se passent automatiquement. Donc, mais ça a été très difficile parce que ils ont dit que le recrutement était très difficile parce qu'il fallait payer. D'accord. Donc, c'était un frein à leur adhésion. Donc, ils n'ont pas été très réceptifs à l'initiative. Donc, pour répondre à votre question, le secteur informel, il faut encore arriver à le convaincre, mais surtout, une idée brillante aurait été, par exemple, dans les premières années, à rendre gratuit, par exemple, l'accession, l'accès au conseil, ou alors le financier pour eux. D'accord. Hein? Les accompagner. Ou éventuellement subventionner. Subventionner éventuellement, parce que les centres de gestion agréés ont aussi leur propre coût interne, ils payent des salaires, ils payent des loyers. Donc moi, mon idée, c'était de demander aux autorités de subventionner dans les 2 premières années. Ça peut se passer aussi avec l'aide d'un bailleur de fonds, Banque mondiale, bien sûr, pour envoyer le secteur à connaître. Si ou vous bien voulez. adjoindre l'adhésion au centre à des incitations fiscales Voilà, pour certaines entreprises. Voilà. Ça c'est après, ils ne voient pas tout de suite ces choses-là. Bien sûr. Quand vous leur demandez 250 000 francs guinéens par mois comme cotisation au centre de gestion, c'est un frein. Ouais. Ce qui fait à peu près 30 $. Voilà, ce qui fait à peu près 30 $. Et du coup, ils voient au cours de l'année, ils sont autour de 3 millions pour eux. Bon. Et surtout, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ils ne perçoivent pas la valeur ajoutée encore. Bien sûr. Bien sûr. Donc voilà un peu la problématique de l'adhésion du secteur informel au conseil de manière un peu plus structurée. D'accord. Awa ɗo min gaynitade tawa enquête ji ɗin ɓay min waɗi ko tefugol amen ngol ICC Sarl ko ɓe ɗo mi o yinon o ɗo ko wiyeteɗo BAM ko ɗum woni Bari Alpha Madiw ko suka wakkiliɗo tawde kadi ko woni e wadde ko na ko boni koko wallitete o nani no expliquiri noon kamɓe e julaɓe ɓen ko soñjaji honɗum ɓe wallata ɓe kono ko soñjaji honɗum ɓe mari no ɓen no wodi ɓen jaɓoɓe golliduɓe e maɓɓe ɓe walla ɓe ko ɓe wallata ɓe kon noon ko si goɗɗo eno addude marchandise ɓe walla mo taw ko honno o naadirta ɓay ɗen andi ngal julayagal ko joni hara piiji ɗin fuɗɗi changude hari ara noon ko yimɓe ɓe janga waɗata julayagal ɓe heɓa kadi e mum Allah udditana ɓe arsike on woɓɓe maɓɓe ɓe ronka ɓannude janguɗo ɓe waɗa tun argol nataka nder biroji nder ton yewtida e ɓen ton jonna ɓe ko jon hara wonde ɓe anda piiji buy kon no woni feƴƴirde joni alhamdulillah fuɗɗike changude joni ɓen julaɓe watti naɓude ɓiɓɓe mum jangoya ara wallitoɓe ɓe watti kadi ƴettude hay woɓɓe goo ko non hanniri jon non oɗo ko si on tino addude sifaw marchandise ɓe walla on tigi gibi ka négociugol marchandise on ɓe addanama marchandise on ɓe waɗanama koynete kadi dédouane man on ha naata si hitande nden kadi lanni on andi entreprise kala eno duwa
yoɓude konko ɓe innata kon jakka on koni ko sengo ka laamu innugol ngol awa joni e hitande sa yeeyi tel hiɗa duwa artirande men tel ko ɗum ɗo woni hara e muudo mo ittata on joni noon kamɓe ɓe waɗanayi on tigi ɗiɗo fuu yalle non joni kamɓe ɓay ɓeeɗo hiɓe gollidude e maɓɓe ministére on hino andi ɓe hiɓe andi kadi njulaji on konno ɓe gerdirantamo kono kawtal maɓɓe ɗon ɓe yeetinoke mo yo geru o ara windo ka maɓɓe ɓe gollida kanko o salike ko ɗum no woni ka ɓe woni mo e yagginde ɗo ka yerliɓa e ministére on no andi fi maɓɓe ari ka hollugol ngol non hande kadi wiɗo naɓi yeeso hara kala tawɗo heeɓi o difficulté ɓay oɗo nde ɓe udditano emo magasin o hara yo ittigo hara yo soñjike ɓe soñjoyemo so waɗa fi yeeso en andi ɓe inni wo ɓujiri neɗɗo metta heɓude hendo wotiri ɓuja sa ɓujiji lutti ɗin fo ɗum mannoto ƴoƴay ɗon donc haray oɗo no woniri oɗo kanko himo anduno mission on no arde o yi yewtere ko ɓe waɗi ɗo ko hay so nanali fo kono nani hiɓe yewta ɗo fi cogguli hiɓe landomo ko jeli woni ton quantité o inni ko minimum 40,000 tonnes ton ko ɗum woni yer embere bateau o wattani ɓe ɗon kañum kadi ɓe wima ko jelu o yeeyata o ini o kanko tawi mo andi mo humpiti ɗum ɗon donc en andi oɗo e simple magasinier jon ina gotum oɗo hino eɓɓani donc oɗo no gasa hara ko jeyɗo ka direction commercial maɓɓe woni ko ari werni ɓe ɗo donc andi kanko mo eɓɓani o yi kadi no ɓe woncitiri gon sengo ɗo moƴƴa otowal fus alaka chargede no laaɓi moƴƴa seede kamɓe ɓe anduno o mission ɗo aray kono wattane yiɗa o yi ko ɓe landimo kon ko jelɓe woni addirde ko jelɓe wona yoɓinede o landimo kadi ko jeluɓe yeeyata o inni ɓe o président ɓe kamɓe de ko ɓe grossiste e mana ɓe yeeyata ro sooda saku goto kon arɗo sodugo sakuji buy tonuji buy ɓe landimo noon o inni minimum on ko 35 tonnes na gonga woli ɗon minimum ko grossiste ɓe yeeyata kon ko 5 tonnes ma minimum jigo 20 tonnes parce que no wodi camion jigo tawɗe ko koye siruwoy on andi o 35 tonnes ko 700 sac non ɗum sac on ara ko 50 kilo ɗum ko ɗe remorque je juutuɗe ɗen o yiiɗe sartuɗe ɗum kono ɗe tigi joni ɗe waɗay 40 tonnes ɗe waɗay 42 tonnes ɗe waɗay 45 tonnes ɗe surchargé ɗum ɗon fof ko tawata cogguli ɗin yani soferɓe ɓen ko maɓe hetta mbuɗi maɓɓe ɗin ɓe surcharge autoje ɗe ala kulle haal ande dow konko woni wiide ɗo minimum 35 tonnes na gonga na non kadi fenade wonno wolde koni ɓe waɗay woni fi no welira fi seede ɗon ɓay koko prépara joni noon on 35 tonnes ɗon awa si tawi goɗɗo eno arde sooda buy e wonɗo e sodde seeɗa na gotum yeeyete jama on non joni ɓay kamɓe ministére on hiɓe andi cogguli ɗin sattay woni ko ɗum ɓe waɗiri o mission ɗo ko yo yewte ɗum ɗo nane ɓe waɗoya reportage mo ɓe wiyata maaro kon si ari ko tel wona e naadirede dédouagnire tel no hana yeyede tel kono ɗum ɗon ko yeeyoɓe grossiste ɓen ɓen ɗon non grossiste ɓe si ɓe soodi ɓe watta ɗon taw wali ko yowirte kon ɓe watta ɗon paasi ɗin ɓe watta ɗon kadi si ko ɓeynata manutention ina toon ka wano ɗuma douane on kañum kadi yaltugo 36 wattoya ɗon tippingol ngol non donc coggu ngun haray ngu ɓeydoyke ko fino yo jama o nanu wonde ma jaga ɓe ko yerɗum ɗo tum ɓe yoɓata naata ɗo si fuɗɗoyke sattoyde ɗo yo felore nde wonno e maɓɓe kamɓe ɓe fewtina felore nden e njulaɓe ɓen wona ko ɓen woni ala yurminde jama o faame ɗum ɗo moƴƴa awa ɗo non waɗen ɗo non pose gokkunni fi en andinti wondema e wiwnoyoya vidéo men feƴƴunoɗo hiɓe négociide no maaro naatira ko maaro ɗon si naati non seulement naaduɗo kon ɓe wallitomo ka coggu ka sodugol so ari ɓe yoɓintamo taxe ji ɗin so ari o hewti noon o wawa yeeyoyde coggu hoyngu bonagoy ko ɗum hani ka leydi hani waɗugol kono si tawi noon ko par manipulation ɓe woni waɗirde ko ɗum ɗo woni moƴƴa par ce que kala ɓen tawɓe hande kadi no yeyde ɓuri ɗum ɗon sattude ɓe faamina e ɓen ɗon kañum ko ngaygu jama on e ngal yurmede donc si innama ɗo joni haray révolte ko njulaɓe ɓen yanete magasin ji mum lañce makitiji maɓɓe yaltine ko soferɓe ɓen ñangata laawol si maaro mankoyi otoje maɓɓe yane mum ɗe lañce dongal ngal tippine on andi donc haray ko kamɓe noon prépari ɗum ɗon ko kamɓe woni sombo mum par ce que ko kamɓe manipuli prépari mentalité jama on ɗo yoɓe yeetoɓe wondema cogguli ɗin no satti ka aduna paasi ɗin no satti si hewtiɗon ɗum ɗon satta e ɗo yoɓe wowlu ɗum ɗon ɓe andina jama on ɓe waɗa kadi no laaɓiri ɓe waɗa kadi par ce que ɗo ko kerbere nden ɓe hendu tu linsere ɓe haɓɓi ɗon ɓe ñawdali nde par ce que crise wonɗo e sutade on ko crise tawɗo taw ko mondial watti ɗon noon enen kadi ɗen mari crise national tawɗo
ko gibi 2019 o crise fuɗɗinike en ɓurtay tu woni unade donc haray simi yaltinani on vidéo ɗo ko fi piiji ɗiɗi ko yon andu manipulation on fuɗɗike ɗimmel mum kadi faamon onon julaɓe tawɓe ɓen on jaɓali faamude wondema ɓe koko goɗɗo hendoto lemunere kon lesande yarande hande lanna ƴetta goppo on fero ko ɗum ɓe woni on e wadde ɗo ka CNRD on ari ɗo délégation ji waɗi yeyi doyi e CNRD on wi'i soutenay CNRD on si CNRD on wallitike ɓe CNRD on landiɓe kon ɗum ɓe waɗata ɓeni koye ɓe kasanɓe monopole on CNRD on ɓayno hatto jini e soutien kasani ɓe monopole on o yigoy ko jula ɓen ata waɗanede mesure mo tawata haray innete ko mesure mo tawata haray ko neɓanoɗo habbagol bonagoy kasugol monopole on sabu miskimɓe goo hay hino tampi e ley julaɓe goo tawɓe hara ko dundarankeɓe ma ko wonɓe ƴaggude ɓe kono yiitaw han joni délation on e ma naka kawtaljo maɗa on yahata wowloya e hoore ma inde bonde ɗum lannali han joni o yiɓe kawtal ɓe ɗo ɗiɗo ɗimmel muɗum kadi o angal nantodiral ko jula on wondi ka tawata koye woɓɓe yahu wowloya fi woɓɓe unoyaɓe nder ton fi kañum no hettira marché ji goo ma woɓɓe tawnoɓe hara neeɓi wonnugol jooɗo e hoore maɓɓe no ɓen ittire ko ɗum wona waɗede na darugol dey no leydi ndi yaltira e tampere na darugol no jama on fo hettira ɓuttu muɗum aw o yi koye kombinu o yawgol waɗa ton o muuma suuka hakkunde mon e laamu ngun koye hoore moɗon heltata ko ɗum waɗi simin inni ɗo boycott ma yo activité économique ji ɗin darne julaɓe ɓen ala jaɓude ko konko tawata gibi non neeɓu ɗum julaɓe ñallal ngal fop haray ɓe famina kamɓe jama on ɓe wondi hiɓe dartade laamu ngun alors que jemma on fou hiɓe wondi e ngu laamu ɓurɓe maɓɓe ɓen taw wonde haray koye batiman ji état ɓe woni ɗi tawata ɓe memminoto tun état on ara ɓiƴa ɓe ɗon ɓe fanka ɓurɓe maɓɓe si naadi marchandise koyo waɗu combine ji nder ton fi wota yoɓu taxi ji fi yo heɓu ton faveur ji ɓeɗo ɓe memminoto tun laamu ngun tappa ɓe ɗo yo ɓe waɗu ɗum ɗon haɗi ɓe waɗa ko nunɗi kon par ce que ɗum ɗo fo yiwgol wondema hiɗa takkade hiɗa soɗidirde juuɗe ma yeeso goɗɗo o par ce que ko wonɗa wadde kon laaɓa feewa donc haray faame yo jama ɓeɗo opérateur économique ɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen e maɓɓe ko wonɓe e dogidude opposition ñallal ngal fof kikiɗen fo haray ɓe wondi e mouvance ɓeni no wosi ñawdo woni ñamowo ɓiɓɓe wurata ko ɗum woni ko tampini en mi wowlira ɗum noon dey fi yo yimɓe yimmo yaha yana e magazine ji jula lanca o way ko moni e wowlide ɗum ɗo ko fi en andu ko hoore meɗen hoolorten kota en hoolorɓe ɗo kala wonɗo e wiide ɗo sikkay ko opérateur économique wallidirte e muɗum koye Allah yiltuɓe laawol ngol ɓe woni ngol ɓe anda non ko tana maɓɓe ɓe woni e wadde ɗo tuma non waɗoy ɗo pele ngenten magazine ji maɓɓe fuɗɗa sunnede yo Allah dandu fuɗɗa lancede yo Allah dandu otoje ɗe ɓe rondiri marchandise mum fuɗɗa atakede yo Allah dandu ɓe wiyoyta ɗo toola yetanoki ɓe alors que lekki ɗum ɗo on hino woodi européen ɓe ɓen holli en ɗo ko on ɗum kamɓe ɓe waɗi o crise ukrainienne ko pays goto nangaɓe fof ɓe wallidiri juuɗe mum hiɓe perdude le mbuuɗi bus fewdo ɗo fi o gere kono riisi ko woni e perdude kon hande ɗo no ɓuri ɗum par ce que ka tawata ɗo avion je riisi wirata e cenɗe goo kala marchandise ko ɓe maɓɓe woni retirama e rayon ji ɗin o perte ɗo ɗi compagnie ji russe ji ɗo wawata timbude ɗum ɗo en anda kono ɗum ɗo lannitorta kono ko woni kon hino felliti nde no seede ɗo haray riisi jangi ko wiyete kon leçon donc haray ɗum ɗo ino hanuno ko wonana en enen kadi leçon anden jogodirgol ngol hino moƴƴani ko Allah ati yamirde neɗɗanke ɓay diina kan ari ko wimo ko iqra jango o hikkitoy ɗon kadi honɗum o wi o jogodire janngugol meɗen ngol faama e naawigol ngol tun karambol ngol nelaɗo ko ɓe janna kon na karambol ɓe jangiri ko woni ɓe heɗiti ko ɓe wona yewtede kon ɓe faami ɓe nani ɓe hutori ko gandal non ɗimel muɗum kadi wigol jogodiral ngal ko yen andu wonde masi goto meɗen memama ko yen waɗu ko yen fo mema tanke en waɗal ɗum ɗum en holli wonde ma en jogodira toujours kadi en traitirte wona mo jogodira non haray yewtere nden iɗen haaɗinde nde ɗo sakkitora ɗo honɗum andigol on yiiɗon ɓay mission maɓɓe mo ɓe arani on hande ɗo naafi kakao vidéo ndaare ɗo kadi ko ɓe waddata kon Ça, c'est le cacao, ça.
faut vérifier tout ça. C'est le cacao. Oui. Monsieur Kamara, vous avez un dépôt de cacao ici, hein, où vous pouvez vraiment maîtriser cette prix. Tu comprends? Awa o yiɗo caméraman jon ko yawgol kadi ɗaɓɓitoya nokku goɗon fi affaire cacao o non cacao ɗo ko piyum ko mi andi fi muɗum fewdo mi doginayno oto mi yahayno non mi ƴetto e marchandise ji café e nder zere koreri ndin wonde mi yahayno e sengo lolali ndin ñande go kanka mi yawno hay ka wiyoyte numu jigila mi yehi mi ƴettoy ton o yalake on mi addi on no marchandise ko nder Côte d'Ivoire on iwno naati lagine koko ƴettete kañum kadi café cacao zone forestière ji ɗin ton kañum kadi goɗɗum kadi haray koko iwri Côte d'Ivoire woni ko naada ton kono ɗum ɗon fof na probléme parce que ko exportation wona e waɗo yeede si rewriri ɗon bona États-Unis marchandise ji maɓɓe ɗi ɓe naɓata ɗin Canada ko États-Unis ɗi ƴettete kono ko Mexique goɗɗi ɗin haray iwi goɗɗi ɗin kadi ko mexicain ɓe ari wonno Californie ton ma Arizona ari remiɗi ton ɗi rewra ɗon ɗi yaltoya ɗum na probléme non few kono miɗo anditi on café si min ardino e muɗum e ɗi barage ji wano brigade mobile verte wonno ɗon Mambia sa arino ɗon ɓe faminteno ko kure rondira ɓe soñje ɗum ɗo fof ko soñjugol opérateur économique ñande ɓe ma poroy ɗo mbuɗi hoy ɓe andi hande kadi of café cacao ɗon konto ɓe woni ɓe ara ɓe tawa ɓe ɗon ɓe dolira ɓe ɗon wasi ko drogue ɓe woni e yeyude ɓe jatta ɓe mbuɗi ɓe soñja ɓe ɗum ɗo fof leydi yarata yeeso si tawi an ko opérateur économique ɓe wonɓe e débouriyade ɓe yanata e muɗum yana e chauffeur ɓe ɓen ittinaɓe ka lawol yana e njulaɓe ɓen kadi ittinaɓe soñjaɓe si ɓe exporta ɗum ɗo fof moƴƴa haray ɗiɗo fof ino yaltiti ɗo yiɓayna ɗum ɗon ɓe arani o tiiɗinali fimum fof kanko ministre o kono ñandego ɓe yalto e mission go ara ko ɓen ɗon kadi wona aranede ɗum ɗo haray woni ko rondiɗen haray Allah woni ballo meɗen hawrindi en sawaba allahumma salli ala sayyidina wa sallim wa salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh